ትግራይ ስትሪም ሚዲያ ብናታትኩም ሓገዝ ልዕሊ 32,000 ሰብስክራይበር ኣፍርያላ ነትቡና ሃናጽ ርእይቶ ምሳና ሓሪኹምና መሪጽኩምና ስለትንቀሳቐሱ ኣዝና እናመስግና ናብ ሎሚ ዕለት ዘዳለናዮም ሓበሬታታት ክነስግረኩም ብፈለማ ኣርእስተ ዜና ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዝተፈጠረ ምክፍፋል ዝምልከት ሓድሽ ሓበሬታ ወጽዩ ዕርቂ ኢትዮ ኤርትራ በመንጎኝነት ኬንያ ተጀሚሩ ኢትዮጵያ ይኽበበልኹ ክትብል ሓድሽ መግለጺ ኣውፅያ ሓይልታት ሓራ መሬት ናብ ትግራይ ክንኣቱ ገድን ኢሎም ፋኖ ኣብ ጉዳይ ጽምዶ ቃሉ ሂቡ ኣብ ከተማ ባህር ዳር እንታዩ ተፈጢሩ ሎሚ ናይዚኦምን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ኣለና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ጀምሮ ሰናይ ምክትታል ኣብ ሓጺር ግዜ ናብ ትግራይ ምእታው ትከኣል ወይ ኢድካ ሂብካ ወይም ድማ ዝትግራይ ጠሊመካ እየ ክሒደካ እየ ይቅርበለኒ ኢልካ ምሕረት ብምሕታት አሁን ስልጣን ላይ ነን ብለው ራሳቸውን የሰየሙት ለደብረጽዮን ኮዝ የለውም። ይሄ ነው የሚባል አስተሳሰብ ፍልስፍና ግብ ወይም ፍኖተ ካርታ የሚባል ነገር የሌለው የወሮ በሎች ስብስብ መንግስት ኢትዮጵያ ምስ መንግስት ኤርትራ አጣዓርቁን ኢሉ ዝላአኹን ጉጅለ በመንግስት ኤርትራ ሰለስተ መሰረታዊ ቅድመ ሁነት ቀሪቦም ሉ ተባሂሉ እቲ ሽምግልና መራሕቲ ኬንያ ብዘቕረቦ ምሕጽንታ ኮይኑ በመራሕቲ ኤርትራ ሰለስተ ቅድመ ሁነት ቀሪቡሎም ተቀዳማይ ቀይሕ ባሕሪ ሉዓላዊ ግዛት ኤርትራ ከም ዝኾነ ብቁልዑ ወጽኡ ይቅርታ ክሓተትን ንሚድያታት ዓለም መግለጽ ክህብን ኣለዎ ዝብል እዩ ተኻላይ ድማ ዝተፈላለዩ ሸነኻት ማለት እውን ዶባት ኤርትራን ዓፋርን ዝገብሮ ዘሎ ወታደራዊ ምድላውን ኣዋጅ ኩናትን ብቁልዑ ጠጠው ከብልን ነዚ መረጋገጽ ክህብን ኣለዎ ዝብል እዩ እቲ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ድማ በትግራይ ኩናት ንምክያድ ዘካይዶ ዘሎ ምድላው መበገሲ ኣብ ኤርትራ ንዝካየድ ኩናት ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ኩናት ከም ዘይጅምርን ውሕስና ትግራይ በመርትዖ ዝተደገፈ መረጋገጽ ንኽህብን ከም ዘሎ ኤርትራ ወሰንቲ ቅድመ ሁነት ሽምግልና ብትሪኣ ሪባ ከም ዘላ ተገሊጹ ዝሓበሬታ እዚ ብወገን ነቐፍቲ ሕወሓት ናይ ሓሶት ምህዞ ኣባላት ጽምዶ ይክብሉ ገሊጾምዎም ብወገን ጽምዶ ዝድግፉ ድማ ረከበ ጽምዶ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ሰጥመትን ምትእሳር ምብጽሑ ዘርእዩ ክብሉ ገሊጾምዎም ውሽጢ ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓት ካልእ ሓድሽ ምክፍፋል ተፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጾም ኣብ ትሕዚ ኣብ መቐለ ጋጢሙ ዘሎ ምክፍፋል ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ብ4-5 ማለት እውን ጸቢብ ብዝኾነ ኣፈላላይ ድምፂ ሒዙ ይቕጽል ምህላው ተገሊጾም ብመሰረት ካብ ውሽጢ መቐለ ዝረኸብኩ ሓበሬታ ብምባል ትግራይ ሆራይዘን ዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ሓበሬታ ዝሃቡ ሓበሬታ ኣብ መቐለ ኣብ ዝቐረባ ዝተገብረ ሓድሽ ዕጹው ገምጋም ሕወሓት ኣብ ክልተ ተቃወምቲ ሓሳባት ተኸፋፊሎም ኣለዉ ጉጅለ ደብረጽዮንን ጉጅለ ተኽላይን ዝበሃል ተፈጢሩ እቲ ጉጅለ ተኽላይ ዝበሃል መኸተ ንገምግም ዝብል ኣጀንዳ የልዕል ምህላው እዩ ዝገልጽ ፍልፍል ሓበሬታ ኣብ መወዳእታ መዕፀውቲ ዝነበረ ገምጋም ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ መኸተ ኣይግምገምን ሕዚ ካብ ዘሎ ተበጊስና ንኸይድ ዝብል ብናይ ሓደ ድምፂ ኣፈላላይ ስዒሩ ከም ዝወፀውን ተሓቢሩ ሕወሓት ናብ ትግራይ ኣብ ዝቐረባ ክንኣቲና ዝብል ዘረባ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብኣፈኛ ኣይተ ሚካኤል ጌራ መልሲ ሂባ ኣብ ሓጺር ግዜ ናብ ትግራይ ምእታው ትከኣል ወይ ኢድካ ሂብካ ወይም ድማ ዝትግራይ ጠሊመካ እየ ክሒደካ እየ ይቅርበለኒ ኢልካ ምሕረት ብምሕታት ሓይልታት ሓራ መሬት ናብ ትግራይ ክንኣቱ ገድን ኮይኑ ኣብ ዝለዓለ ድልውነት ኣለና ኢሎም ጀነራል ከበደ ፈቃዱን ኮሎኔል በርሀ ባራኽን ኣብ ግንባር ክልተ ዝብልዎ ኣሃዱ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ኣብዚ ጉዳይ ክመኽሩ ውዒሎም ዝብል ዜና ወፂሎም ካብቶም ኣልዒሎሞም ዝተባሃሉ ነጥብታት ድማ ተመዛበልቲ ወገናት ንሽዱሽተ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ክሕልፉ ስለ ዘይብሎም ናብ ትግራይ ክንኣቱ ግድን ዝብል ምዃኑ ተሓቢሩ بحفشة بتقرأ سرعتها ولو تنمصع أدلاي بمخانون أب تقرأ كنأتو قدني لهم سراويت حرام مريت تقرأ زخونة معراب تقرأ حزز الحيلين نغلب كاتم مزابل تخبي غير كاتم اللي زور حطو قريبهم
ካብ ትግራይ ወፅኦም ኣብ ጎኒ ብልጽግና ኮይኖም ስለ ትግራይ ንቃለ ዝብሉ ዓቕምታት ትግራይ ንምድኻም እዩ ዝብል ወቀሳ ቀሪቡሎም ዓቕምታት ትግራይ ንምፍራስን ንምብታንን ዝገብርዎ ፈተነ ክሰምረሎም ዘይከኣለ ሓይልታት ሕዚ እውን ፀረ ትግራይ ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቓስ እንቃወሞ እዩ ክብሉ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ መናእሰይ ገሊፆም ዓቕምታትን ሓይልታትን ምኽተ ትግራይ ዝበሃሉ ህዝቢ ውድብ ሕወሓትን ሰራዊትን ንምፍራስ ሓድነቱን ምብታንን ንምሽርሻርን ብሕቡእ ብግልጽን ክሰርሕሉ ዝጸንሑ ኣብ ሕቑፊ መራሒ ጽንተ ዝኾነ ብልጽግና زعتوا حيلتات بقندو منجستي كيهلو بحقن سرعاتن لوالاو جزعت مريتو خي حتى تعطنا خيرهم صريحة ميوم حزون يقصلوا اللو إلى ملو اتم دقفت حوحات زخون منعسين حزب النعزة وزلنا تكبارات تقراي بزينات يزولو منجستي سراويتن عدن كترف بلتقنا زحازو مريت تقراي كي حتت زحاز كحزكا يأكل زبلان تقرلو على ون تقراي مهانم طرح زي كونس تقراي نايكونات ماخل المكبار زلوهم ترى سلام دريت بقلتي بأندوتهم زقول تقولو ጉዳዩ ክብሉ ገሊጾም ምክትል አቦ ወንበር ውድብ ባይቶና አይቶ ዮሴፍ በርሃም ህዝቢ ሰላም ይደልና በለ እቶም መራሕቲ ንሕና ንፈልጠልካ ኩናትና እንደሊ ዝብልዎ ዘለው ኢሎም ሰራዊት ትግራይ ገሊኡ ወጪው ገሊኡ በመሬትን ካልእን ወረታትዩ ዝዕሾ ዘሎ ኢሎም ህዝብስ ድልየቱስ ብግልጽ ነጊርዎም ግን ንዑ ረጊጾም ኖ ኩናት ትደሊ ኩናት ይደልን መስዋዕት ይደልን ያአኽልን ሰላም ይዝደሊ ኖ ሰላም ማይ ትደሊ ውጊእ ኻትደሊ ኩናት ኻትደሊ መስዋዕት ኻትደሊ كم يزبحال زل نزوي نوخ بحال اللو تسراويت زي النع حيد نويدون أي بعد بوت حيزل حزون وزي بتعامل خبر زوج بقى بايزوي أنا هزتهم لقلي كور كوينهم نزوي السنة زي تو أي ممتوز وبتعاملهم ما تكرر نوع زوج بقى عم بتعصب يفلت يزخون نعمت مسألة مسألة حيو حزقن نوع إلى مسألة زد النقي تمنى سي already expecting to go right زي زخون سعيد حلوم اللو توبتي دي أفضل له يفلت إيه تايم زبلو مريت وهابي خايم ميتنا ربعان ساعة كارين بكائنا يلومو كاو دحار مخاد دوي بلد نعم ميتنا ربعان أبي أمه ميتنا ربعان قبل الكائنات أنح يلومو أنا زلني نعوم نزوم تي دي اف زيوم ملختي وسو يصبر له غلطة ميت كاري اور ميتنا ربعان ساعة كاري يصبر كتبوا هوا دخانات مريت جن تا حدا متر بخلطة متر يعني مقابر يوم زدالو لزلو مريت يخوني منبر يخوني سلازي بسروون حدا جزيت منسي مسلو خفلت الله ابتكراي منبر مركبسي سلا نجوجلا سلا زحلخا سلا تقادلكا سلا زي تقادلكا ايكون منسي نمريت كاب صبانتي اب سلطان زلا حيل يكنقل زلو زبل يوسف منسي قندو رايو خغبر زلو هيوتو مو حسيدو منسي يمسلو يمسو اب استوددلو عدي منبر خركب مسلو نزيو ملعيلكا منبريو بعلو عدل كم تخيلو كفلت كخيللو هيوتو تدحينو مالي نمريتي الكادو ناف تحت مريتي اتوي كمي عينة رئيس مخان اندعي اي فلتن كينن سلست عامت ملو نزارب الله انا طرح يكون تزارب الله كله يزارب زل ميدياتات وص بوس راح يسرح له هاي تي بي اس كم اكزامبل مول علي كان وزي ابي مسؤون كخديته يدو كن يخيد من كن قوين يخيد يعني تايم ما تقبري كلا شيء من تليو أزي أنا لبثت تقول يحش مريت سيتسؤنوا وان عدخم هيوتي خم تسؤنوا هيوتي هتسعن مريت سي دورزيون نايزي هبكا تدحر دورزيون زمصي هبكا دحر دورزيون زمص تزي هبكا وانت بدحر زمصي زهبك مريت عد خسيت ميخد هيوتكا غني يتملس ስለዚህ ህይወትኩም ትሪፍኩም ንበሩ ዝብል ለና ናው ቶም እዚ የዋጥን ኢሎም ቦታኦም ሒዞም ዘለው ክብሪ ይግቦም ደጋኒ ኣብ ህዝቡ ንዚ ክድገን ክኽደለዎ ኣብቲ ኢሊት እውን እዚ ክድገን ክኽደለዎ በዚህ እዚ ዓዲ ዘጥፍእ ነገር ዝኾነ ከባቢውን ፈልየ ይገድፍን ባይዚ ዝኸይዱ እዚ ስለዚህ ስልካ ዘይረውሑ ንድሕሪት ትሕቲ ትግራይ ወሪድካ ብኸባቢ ተወዲብካ ንዝኾነ ስርዓት ክትሕሉ ናተይ እዩ ዝብል ስምዒት ሒዝካ ኣየዋፅእ ንባዕሉ እውን ይምሕረፍ ጽባሕ في اللي تون كابزي كوصل له وبحاليا
ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ 3 ተጋሩ መናእሰያት መውጻዕቲ ሞት ምፍጻሙ ዝዝከረ ኮይኑ ኣስማቶም ተፈሊጡሎም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ስዑድ ዓረብ ከም ዝሓበሮ ተመናእሰያት ኪዳነ አንጎሶም ወልዳይ ፊሊሞን ሓጎስ ገብረ መስቀልን ክብሮም ገብረ ማርያም ገብረ እግዚአብሔርን ዝተባሃሉ ተጋሩ ተወለድቲ ወረዳ እገላ ምዃኖም ተፈሊጦም እዚኣቶም ድማ ናብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ሓሽሽ ንምስጋር ኣብ ዝግበር ገበን ተሳቲፎም ብዝብል ክሲ ብ21 ሚያዝያ 2026 ኣቆጣጽራ ፈረንጂ ኣብ ክልል ዓሲር ብሕጊ ሸሪዓ መቕጻዕቲ ሞት ተፈሪድዎም ውሳነኦም ተፈጺሙሎም ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ እቶም እሱራት ናብ ቤት ፍርዲ ክንወስደኩም ኢና ብዝብል ሰበብ ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምውፅኦም ከም ተቐተሉን ካብ ምንጭታትና ጠቂሱ ኢሉ እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ዓዲ ዘለዉ ስድራ ቤቶም ከቢድ ሓዘን ፈጢሩ ዘሎ ኮይኑ ካብቶም ዝተቐተሉ መናእሰያት ሓደ ዝኾነ ክብሮም ገብረ ማርያም ትምህርቱ ኣቋሪጹ ናብ ስደት ዘምርሐ ወዲ 16 ዓመት ከሎ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ኸሚስ ሙሻሂት ልዕሊ 200 ኢትዮጵያውያን መቕጻዕቲ ሞት ተፈሪድዎም ናይ መወዳእታ ውሳነኦም ከም ዝጽበዩ ዘለዉ እዩ ሂውማን ራይትስ ዎች ኣጠንቂቖም ሰራዊት ኢትዮጵያ ነተከዜ ዘብ ዝበሃል ዕጡቕ ይድግፍ ምህላው በአንደበት ደመቀ ዘውዱ ተገሊጾም መከላከያ ዘብዐ ተከዘ ንምጥንኻር ይሕግዘናይ ዘሎ ተባሂሉሎም ደመቀ ዘውዱ ኣብ አንድ አፍታ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ካብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት መከላከያ ንዕጡቓት ዘብዐ ተከዘ ከዕብን ምዕራብ ትግራይ በዓል ደመቀ ዘውዱን ክኸውን ይሰርሕ ምህላው በአንደበቱ አረጋጊጡሎም ፋኖ ኣብ ጉዳይ ጽምዶ ቃሊቡ ፋኖ ኣብ ጉዳይ ጽምዶ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ጽምዶ ሃገራዊ ረብሓ ሕሊፉ ብዘይህብን ንብልጽግና ብዘጥፍእን መልክዕ እንተኮይኑ ንሕና እውን ንደልዮና ክብል ገሊጹ ይኹን እምበር ኣብ ጽምዶ ሓይልታት ፋኖ ኢድ ከም ዘይብሎም እውን ገሊጹ ብልጽግና ፋኖ ሕወሓት ሻዕብያ ተጻሚዶም ኢትዮጵያ ንምጥፋእ ይጽዕሩ ኣለዉ ዝብል ክሲ ብተደጋጋሚ ክቐርብ ምጽኑሑ ይፍለጥ ነዚ መልሲ ዝሃበ ወሃብ ቃለ ፋኖ ኣስረስ ማሬ ድምጤ እቲ ሕብረት ህልውና ዓዲ ዘየጥፍእ ህልውና ብልጽግና ዘጥፍእ እንተኮይኑ ንሕና እውን ንደልዮና ኢሉ ይኹን እምበር እቲ ሕዚ ዝቐርብ ኣብ ጽምዶ ሻዕብያን ሕወሓትን ኢደሎም ዝብል ክሲ ግን ንዓና ዝውክል ኣይኮነን ሽምና ንምንጻል ካብ ህዝቢ ንምግላልን እምበር ሓቃውነት የብሉን ይልሎም በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ህልውና የተከበረው አርበኞቹ ጣሊያንን ያሸነፉት እኮ እነ ራስ አበበ አረጋይ በሸዋ ተራሮች እነ በላይ ዘለቀ በሶማ በለምጨን በሌላው የጎጃም አካባቢ ራስ አሞራው ብነ በወልቃይትና በጎንደር ጀነራል ኃይሉ ከበደ በወሎ ተራሮች ተዋግተው ነው አዲስ አበባ ላይ እንኳን ውጊያ የሚደረገው አይደል የሆነ ችቦለት ለኩሶ ለድግስ አይደለም የምትሄደው የ4 ኪሎ መንበረ ስልጣን የምትነቀንቀው የምታሸንፈው እዚህ ነው የምታሸንፈው ዘበኛውን ሰራዊቱን በመምታት ነው እንደዛ ሊያሸማቅቁ በሚሞክሩ ሰዎች እንዳትሸወኑ የደርግ ጦርነት በከፍተኛ ደረጃ ሽፍት ያደረገው ሽሬ ላይ 604ኛ ኮር የሚባለው ሰራዊት ሲደመሰስ ነው ታውት ያን ሩቅ አንሄድም ደሴ የሰፈረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግብጽ ኣብ ዞባ ከባቢ ዝመሰል ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ትገብር ከም ዘላ ፍሊጦም ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ግብጽ ኣብ ዞባ ተካይዶ ዘላ ምንቅስቃስ ከባቢ ዝመሰል ውጥረት ትንኮሳ ዝመስሉ ነገራት በተደጋጋሚ ይረአዩ ኣለው ኢሉ እቱ ወሃብ ቃል ነዚ ምንቅስቃስ ግብጽ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ነነዊሕ እዋን ክከታተልዎ ዝጸንሕን ዝፈተነቶን ምዃኑ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ወደብ ኣጀንዳ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣብ ዘርእዩ ምልክታት ሓደ ዝዩ ክብል ድማ ወሲኹሎም ኢትዮጵያ ድሌታ ኣብ ዘልዕለትሉ እዋን ኢትዮጵያ ንምሕናቕ እውን ዝግበር ምንቅስቃስ ናይ ምዕባይን ናይ ምጥንኻርን ዝምባለ ንርኢ ኣለና እንተኾነ ግን እዚ ዝነበረን ጸንሕን ስልትዩ ዝበለ አምባሳደር ነቢያት ኢትዮጵያ እነዚ ትህቦ መልሲ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ኣጀንዳ ጠናኺራ ምቕጻል ክብል ኣፍሊጦም ብተፈላለየ ኣካላት ድጋፍ ዝረኸበ ኣጀንዳ እዩ ህዝባውን ዝድግፈዩ ዝድሌታትን ፖሊሲያን ከተጠናኽር ከላ ብሰላማውን ዲፕሎማሲያውን መንገዲ ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ከተረድኦ ጸንሕት ጉዳይ ክብል ድሌትታ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምዕዋት ምዃኑ እውን ኣረዲኡ
ኣብ ቃላይ ጣና ብዘጋጠመ ሓደጋ ጀልባ ህይወት ብዙሓት ሰባት ጠፊኡ ተባሂሉ ብኣቆጻጽራ ግእዝ ጉንበት 13 ዓመታዊ በዓል ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ ንምብዓል ኣብ ቃላይ ጣና ዝጓዓዝ ዝነበሩ ሰዓብቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝፀዓነት ጀልባ ተገልቢጣ በቲ ዝሕዝን ሓደጋ ቁፅሮም ዘይተፈለጡ ብዙሓት ሰባት ምሞቶም ተረጋጊጹሎም ካብ ዝተፈላለዩ ካብታ ብዝመጽእ ሓበሬታ መሰረት እቲ ሓደጋ ብዘጋጠመሉ እዋን እታ ጀልባ ብዙሓት ሰባት ሒዛ ከም ዝነበረት ተገሊጹ ነዚ ዘሰንብድ ልቢ ዝሰብርን ዜና ስዕቡ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ካቴድራል ፈለገ ገነት ቅዱስ ጊዮርጊስ ባህር ዳር ዓሚቑ ሓዘና ብምግላጽ በቲ ሓደጋ ህይወቶም ዝሰኣኑ ኣሕዋትን ኣሓትን ነብሶም ኣብ ሕፉ ቅዱሳን ክዓርፍ ትምኒታ ገሊጻላ እዩ ይኹን እምበር ትግራይ ስር ሚድያ ካብ እቲ ከባቢ ብዝገበረቶ ምፅራይ በዚ ምጥሓለ ጀልባ ሓደ ሰብ ካብኡ ላዕሊ ክሞቱ ከም ዘይኽእሉ እዩ ኣረጋጊጻ ሰራዊት ሱዳን ደንበር ኢትዮጵያ ጥሒሱ ኣትዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብበዝሒ ናብ ወሎ ጎጃምን ጎንደርን ኣብ ዝተዋፈረሉ እዋን ምስ ፋኖ ኣብ ዝገጥመሉ ሰዓት ሰራዊት ሱዳን ድንበር ኢትዮጵያ ጥሒሱ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተወ ተገሊጹሎም ሰራዊት ሱዳን ናብ ድንበር ኢትዮጵያ ጥሒሱ እንታኣቲ ብዘይ ምንም ዓይነት ጎንፂ ከም ዝነበረን እቲ ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንድሕሪት ከንሰሓብ ከም ዝኸኣለን እዮም ፍልፍላት ዝገልጹ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሰራዊት ሱዳን ኣትዩ ምህላው ከጸብጸብ ካብ ዝጸንሕ ሰሙን ኣውፂሩሎም أمباسادر السودان أبسمرا أوسما محمد عبد الباري منقص الحزب الإرتراء أبز أزي خبيد وأن حزب السودان نزقورة دقف آمس جنهم أسمرا أن السودان وين بمأنقادا بمأخر إكزيبشن إكسبو معقوبي كافيتات لهم كمزلا وانتفلتهم يغني لنا حزب الإرتراء لومي أب حاقوسكم تخافلنا ناس أنتكم نبعلل لنا أحواتنا يغم كبل تزاريب الله أمباسادر السودان أبسمرا أسماء أحمد عبد الباري نا أمريكا قلقالوت مرمر كونغرس أبزوز قوت أبصاب مسارات أمريكا بلعل إيران بزكايرو تنهي أير وفري أبوشتي حدا ورحت راح 4 كلتا النفرتي كمزس أنا تفليتهم زخي سارا بغنزب كقمت كلو لعل خلتنا 6 بليون دولار مهانو يتسبساب زملاختن تسبساب نازو قطرق قليل قمت كمزخوانا بمقلاتو طلالا وصاتي وفر دما 19 بليون دولار كمزبص حبيرم بتوسخي بلومبرغ ابزو صوصب بنتاغون اتخينات قدم مجمارو كابز نبرو نبرت نفرت درون MQ9 ريبار اسرا ميتاو كابو ابزو خينات كمزطف اغليصوم زدما بغنزب كرا خلو تحت 1 بليون دولار زغمت كيسارا مهانو تفليطلهم أب مودعتا رونالدو مس الناصر چامپيونز سعودي ليگ كوينوم حلو أغانت الناصر كريستيانو رونالدو نو بروفيشنال ليج سعودي عرب تعويتم الناصر رابناي مودعتا صواتا نايز عمد سبورت نداماك 4 بحادة بمسعر وانجاق تعتر كيلام أب صواتا نفلما جزي وانجا سعودي ليج زعتر كريستيانو رونالدو كلتا شتوتاتا مزقيبوم أب الواليد بارك أبستخايد قدم زترفو كلتا شتوتات سادي مانين كينغ سيلين كومانن آمزقيبوم نزعوات سعيبو الناصر دحر 7 عمت وانج عليك تعتر كلا أب كالاي درجة زحازت الهلال بخلت تنت ببليصا بحافشة بليصا وديات اللام كبرات تغتاتلتنا نسعى زحزنا يوم زيناتات نزم تغتاتلكم من مسلم نيرم سلام من حزب تግራይ سلام نقول ود السب